আমরা প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম পালন করি আর অন্যের ধর্মকে সম্মান করি। এটাই হচ্ছে আমাদের বাংলা। পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষকে পথ দেখায়। পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষর নেতৃত্ব দিয়ে এসছে, দিয়ে আসবে। সারা পৃথিবীতে এই নজির একমাত্র সম্ভব পশ্চিমবাংলায়, কারণ কি পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী এবং শিকদারাওয়ালা একজন মহিলার নেতৃত্বে, যিনি নাকি সর্বধর্মকে নিয়ে চলেন। जितना धर्म के नाम पर लड़ाई लगाने की कोशिश की जाएगी उतना हिंदुस्तान मजबूत होगा। এই পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রীতির মাটি, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত সবাই মিলে এই বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এই ভারতকে সমৃদ্ধ করেছেন। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, पारसी सकल मिले আমরা बाय बाय। रमजान का पाक महीना पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां लोग रोजा रखकर इबादत और नेकी के कामों में जुटे हैं। कोलकाता में भी अलग अलग जगहों पर दावती इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक शानदार इफ्तार कोलकाता के टॉलीगंज में सोशल वर्कर सलमान खान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने काउंसलर संदीप नंदी मजूमदार के साथ मिलकर कार्यक्रम की व्यवस्था की। इस खास मौके पर कोलकाता के खेल मंत्री अरूप विश्वास भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज में एकता और मेलजोल से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी ने मिलकर दुआ की और फिर एक साथ रोज़ा खोलकर भाईचारे की मिसाल पेश की। आइए आपको सुनाते हैं वहां मौजूद हस्तियों से सुपर न्यूज़ 24 की टीम ने क्या कुछ बात करा है। অভিনন্দন। আজকে আমাদের পৌর প্রতিনিধি সন্দীপ নন্দী মজুমদার এবং বড়বাগান গ্রিন চেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজকে আমাদের এই পবিত্র রমজান মাসে ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। আমার সবথেকে ভালো লাগছে যে আজকে এই ইফতারে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আজকে আমরা ইফতারে অংশগ্রহণ করেছি। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, তিনি আছেন। এখানে আমাদের শিখ কমিউনিটি থেকে তারাও, খ্রিস্টান কমিউনিটি থেকে তারাও আছেন এবং আমরা সকলে মিলে আছি। এটাই হচ্ছে আমাদের বাংলা, এটাই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। আমরা সবাই হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান সবাই মিলে প্রত্যেকের উৎসবে সামিল হই। তার কারণেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার। আমরা প্রত্যেকেই যে যার ধর্ম পালন করি আর অন্যের ধর্মকে সম্মান করি। কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি তারা ভেদাভেদের রাজনীতি করেন, তারা মানুষকে আলাদা করতে চান, কিন্তু মূর্খরা জানে না যে বাংলার মাটিতে আমরা সবাই এক, সবাই সবার হাত ধরেই আমরা বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে আমরা রক্ষা করব। ফলে আমি বলবো, এত সুন্দর আয়োজন যারা করেছেন, আমি সন্দীপ সহ, সালমান সহ যারাই উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার মনে হয় যারা উদ্যোক্তা আছেন, প্রচুর মানুষ হয়ে গেছে, প্রায় 3000 লোকের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আরও মানুষ এসছেন। সবাইকে একটুখানি বসার ব্যবস্থা একটু যদি আপনারা যারা উদ্যোক্তা আছেন তারা যদি একটু করেন তাহলে খুব ভালো হয়। बहुत खुश हूँ हम, ये हमारा वार्ड में इतना बड़ा करके एक दावती इफ्तार का महफिल हो रहा है। ये एक जो सलमान भाई को लेके उनका साथ में जो है जो कर रहा है, जैसे बहुत बढ़िया एक तो प्रयास है सबके लिए। ये जो अभी यहाँ जो हो रहा है, आप मुस्लिम भाई जो रोजा रख रहे हैं वो लोग तो आ रहा है, साथ में हिंदू भाई भी है, क्रिश्चियन भी है, सबको एक साथ। ये है बंगाल के सांप्रदायिक जो संस्कृति है, ये एक निदर्शन है एक तरह से जी। और मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कम से कम हमारा तो ख्याल में हमने जो अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, तो 1,500 से 2,000 लोग तो आएंगे। ये इलाका में जितना भी मुस्लिम भाई है सबको बुलाया गया है, साथ में जो जो हम लोग पड़ोसी है हम लोग को भी बुलाया, तो सब एक साथ मिलके आज के दिन
24 तारीख स्पेशल रोजा हम लोग तोड़ेंगे इफ्तार के साथ। क्या ये हर साल होता है? ये हर साल होता है, छोटा करके होता था, अभी इस साल इसको पहले बार इतना बड़ा जगह में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा लगा। इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, हजारों लोग आए हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? আমি বলবো জাত ধর্ম যার যার, জাত যার যার, সবাই কর্ম এক। আমরা ভারতীয়, আমরা পশ্চিমবাংলার বসবাস মানুষ, সবার আগে আমরা মানুষ। হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন যে থাক, যা ধর্ম যার যার তার তার। আমরা হিন্দু ধর্মে যেমন উৎসব করি, ওনাদেরও এই ধর্মে ওনারা উৎসব করে, কিন্তু সবাই সবার ধর্মের আনন্দ করি, উৎসাহিত হই, আমরা যাই, একসঙ্গে থাকি। এই জাগবীর পার্কটা 89-এর মধ্যেই পড়ে, আমার ওয়ার্ডে আছে। এখানে যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে, আমি খুব আনন্দিত, উৎসাহিত, উল্লাসিত। এবং এই যে ওরা রোজা করছে এই 1 মাস ধরে, এই রোজার যা কষ্ট, হ্যাঁ, তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে সপরিবারে ভালো থাকুক। আমরাও আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আমরাও ভালো থাকি, সবাই মিলে ভালো থাকি একসঙ্গে। কোনো হানাহানি, রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি সব বাদ দিয়ে উৎসবে মিলন হই, একসঙ্গে সবাই পথ চলে একই পথে। देश में अभी जो माहौल है हिंदू मुस्लिम को अलग और उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, इस पे आप क्या बोलेंगे? দেখো, আমি অত বড় জায়গায় যাই না, আমি জানিও না। ঝগড়াঝাটি বাদ দিয়ে সবাই যে যেখানে থাকুক, সবাই শান্তিতে থাকুক, ভালো থাকুক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটাই বার্তা দিয়েছে যে ধর্ম যার যার, কর্ম সবাইকে করতে হবে, উৎসব সবার, উৎসবে সবাই মিলিত হও, সবাই আনন্দ করো। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पूरा टालीगंज का सभी कोई हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके इतना अच्छा सक्सेस प्रोग्राम किया है। हम लोग का टारगेट था 2000, लेकिन इतना प्यार मोहब्बत हम लोग को मिला है। आशा करें 3000 का ऊपर ही हुआ होगा, क्योंकि हम लोग 3000 का मतलब पैकेट सिस्टम भी किए थे, पैकेट भी खत्म हो गया, प्लस एक्स्ट्रा 200-400 आदमी हमको लगता है और खड़ा हो गया था, जो लोग खाना नहीं दे पाया है। और हम लोग का सीनियर लोग का भी मदद था, जो इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेजमेंट करने के लिए। मेरा काउंसलर भी मेरे को हेल्प किया है, और मेरा मंत्री मिनिस्टर और ऑफिसर्स भी हमको हेल्प किया है, प्लस मेरा ये दादा भी हेल्प किया है। ये लोग भी, जो सीनियर दादा लोग भी है हम लोग का एरिया का, सब कोई मदद किया हमको। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ इंशाल्लाह। और हम लोग का जो देखिए सब, जो ये जो पाड़ा का लड़का लोग है, ग्रीन चेयर एसोसिएशन, पूरा ये लोग का मदद से ही पूरा ये प्रोग्राम हुआ है। ठीक है সকল ধর্মের সমন্বয়ে ইফতার পার্টি কি বলবেন? দাদাই তুমি বলে দাও এটা আমার। দেখুন, সকল ধর্মের সমন্বয় হলো, মানে খ্রিস্টান থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষকে পথ দেখায়, পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষর নেতৃত্ব দিয়ে এসছে, দিয়ে আসবে। এবং এটাই সব থেকে মজার যে সন্দীপ নন্দী মজুমদারের একটা অনুষ্ঠান, তার দায়িত্বে সালমান খান। এই জায়গা আপনি আর কোথাও পাবেন না সারা পৃথিবীতে। এই নজির একমাত্র সম্ভব পশ্চিমবাংলায়, কারণ কি পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী এবং শিকদারাওয়ালা একজন মহিলার নেতৃত্বে, যিনি নাকি সর্বধর্মকে নিয়ে চলেন, এবং আজ তার বক্তব্য শুনতে সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। তার একটা যে পরিচয়, এই পরিচয়ের প্রতিফলন হচ্ছে, আপনারা ঘুরে দেখবেন সব রং আছে, প্রত্যেকটা রঙের আলোয় আজ আলোকিত আমাদের এই ইফতার পার্টি, যে ইফতার পার্টিতে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই এসছে। এটাই সালমানদের বৃহত্তর কাজ, এটাই সন্দীপ দাদের বৃহত্তর কাজ, এটাই অরূপ দাদের বৃহত্তর কাজ। सर, देश में धर्मों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई लगाने की कोशिश की जा रही है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जितना धर्म के नाम पर लड़ाई लगाने की कोशिश की जाएगी, उतना हिंदुस्तान मजबूत होगा और बीजेपी जितनी जल्दी हो सके परास्त होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के वोटर बहुत वाकिबहाल हैं अपने पूरे सिस्टम को लेकर। और जब वोट दिया जाता है तब आप देख लीजिए, अयोध्या में इतना राम राम किए और अयोध्या ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया। जहां पर से नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ने के लिए उतरे थे, 4 लाख का मार्जिन था, 1.5 लाख में आके उतरा है, और आगे भगवान जाने क्या होगा। तो इस हिसाब से एकदम बात साफ है कि हिंदुस्तान का जो बुलंद चिस्त है, उस चिस्त को आप नहीं नड़ा सकते हैं किसी भी धर्म के नाम पर। जो राम है वो रहीम है, और वो सब एक साथ बंगाल से नेतृत्व देता है। बंगाल की राजनीति में आगे
कैसा मोड़ आने वाला है, इस पे आप क्या बोलेंगे? बंगाली राजनीति में एक बहुत बढ़िया मोड़ आएगा जहां पर कार्टून नेटवर्क देखना बंद हो जाएगा। लोग शुभेंदु अधिकारी को देखेंगे जो सबसे बड़ा कार्टून है। वो जो बोलता है उसमें लोग हंसता है और उसी हंसी के लिए हम लोग उसको रखा है। पर दुख की बात यह होगी कि सामने निर्वाचन के बाद वो और विधायक भी नहीं रहेगा और विधायक के बाद वो घर चला जाएगा और यही सबसे बड़ा मोड़ आएगा। 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। 30 सीटें तभी मिलेंगी जब ममता बनर्जी उस 30 सीट को ना देखे तो। मेहरबानी है कि आज हम लोग इतने लोग को एक जगह कर सके, काहे कि इतना बड़ा अफ्तारी हम लोग का साउथ में कोई जगह नहीं हुआ। अब बहुत कोशिश सभी मिलके सलमान संदीप दा और उद्या का आदेश था, ये लेके हम लोग बहुत कोशिश किए और कोशिश करने के बाद सब लोगों को बुलाया और सभी का प्यार है जो एक जगह जमा हुए और अच्छी तरह से अफ्तारी पार्टी हम लोग आज अदा किए। 3000 से भी ज्यादा लोग आए हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? यही है कि बस दादा यहाँ आएंगे और उद्दा आएंगे, इसके लिए सब चाहने वाला है उद्दा का और सलमान को चाहता है, संदीप दा को चाहता है। इन लोगों ने बुलाया तो सभी हम सबको तो आना ही पड़ेगा। धर्मों का भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग सब एक है, हम लोग यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग एक तरह रहते हैं, एक तरह ही बैठते हैं, सब एक संग काम करते हैं, तो हम लोग भेदभाव नहीं दिखाना चाहते। हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं और हम लोग का जो दीदी का जो आदेश है, हम लोग दीदी का जो राज्य है, यहाँ पर तो कोई भेदभाव है ही नहीं। बस प्यारों से रहो, प्यार बांटते रहो। সবাইকে মাহে রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের 94 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর মাননীয় সন্দীপ নন্দী মহাশয় সহ যাদের সহযোগিতায় আজকের এই ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ইফতার মাহফিলে আমাদের টালিগঞ্জের অভিভাবক, টালিগঞ্জের নবরূপকারক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া, যুব এবং আবাসন দপ্তরের মাননীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, আমাদের সকলের সুখ দুঃখের সাথী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি মহাশয়ার ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই ধর্ম সম্প্রীতির অন্যতম প্রতীক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়ের উপস্থিতিতে আজকে আপনারা যারা এই মুহূর্তে সেই মহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন, আর 5 মিনিট পরেই আজান হবে, দোয়া হবে, ইফতার আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে এই পশ্চিমবঙ্গ সম্প্রীতির মাটি, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত সবাই মিলে এই বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এই ভারতকে সমৃদ্ধ করেছেন। টালিগঞ্জের অভিভাবক, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়ের সহযোগিতায় এবং এই এলাকার কাউন্সিলর আমাদের সন্দীপ নন্দী মহাশয়ের উদ্যোগে আমাদের গ্রিন অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের সালমান ভাই সহ সকলের সহযোগিতায় আজকে এখানে দাওয়াত ইফতার আয়োজন করা হয়েছে। এই ইফতারে আমি একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু, এখানে খ্রিস্টান ফাদার থেকে শুরু করে, শিখ থেকে শুরু করে, হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের মানুষের আমরা একত্রিত হয়েছি। এটা বাংলার একটা সম্প্রীতির বন্ধন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সবসময় বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় সেই কাজটাই করে থাকেন যে বারবার এই সম্প্রীতির বন্ধনে করা যান। আজকে এখানে গ্রিন অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে আমাদের সন্দীপ মহাশয় সালমানের সহযোগিতায় এই প্রায় 1000 মানুষকে আজকে ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ে। এটা একটা বাংলার সম্প্রীতি। এই সম্প্রীতি আরো বেশি শ্রীবৃদ্ধি হোক। বাংলার এই সম্প্রীতি যেন সারা বিশ্বের মধ্যে, সারা ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কোন একটা নিজস্ব ধর্ম নয়, হিন্দু ভাই ভাই নয়, হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসাই বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন পার্সি সকল মিলে আমরা ভাই ভাই। এটা বাংলার, এটা ভারতের সম্প্রীতি, এটা ভারতের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। सीवर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका सिर्फ इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट। हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड,
डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।